वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Śrīmad Bhagavatam Sut Kento Sutin chapter Sutin Shloka. Śrīmad Bhagavatam bab 3 skanda ketiga bab 13 sloka 13. 13. Manuruvacha 14. Even 14. Sloka ke-14. Manuruvacha Adesheham Bhagavato Vartayami Vasudana Stanam Tvihanujanihi Prajanam Mama Cha Prabho Manuruvacha Adesheham Bhagavato Vartayami Vasudana Stanam Tvihanujanihi Rajanam Mama Cha Prabhu Manurvacha Adesheham Bhagavato Vartayami Vasudana Sanam Tvihanujanihi Prajanam Mama Cha Prabhu Adesheham Bhagavato Vartayami Vasudana Stanam tu Ihanujanihi Prajanam Mama Cha Prabhu Manurvacha Adesheham Bhagavato Vartayami Vasudana Stanam Tvihanujanihi Prajanam Mama Cha Prabhu Adesheham Bhagavato Vasudana Sanam Tvihanujanihi Prajanam Mama Cha Prabhu Manurvacha Adesheham Bhagavato Vartayami Vasudana Stanam tu Ihanujanihi Prajanam Mama Cha Prabhu Manurvacha Adesheham Bhagavato Manurvacha Adesheham Bhagavato Adesheham Bhagavato Vartayami Vasudana Vartayami Vasudana Stanam Tva
Uvaca Adeseham Bhagavato Vardeyami Vasudana Salam Vihanujani Prajanam mama cha Prabhu Manurvaca Adiseham Bhagavato Vateyami Vasudana Tanam Prihanujani Prajanam mama cha Prabhu Manurvaca Adeseham Bhagavato Vardeyami Vasudana Salam Vihanujani Prajanam Mahacha Okay. Manu Vacha. Manurvaca Shri Manu berkata, Manu berkata, Adeshe, Ades, under the order, atas perintah, Aham, aham, I, hamba, Bhagavata, Bhagavata, of your powerful self, tentang diri Anda yang perkasa, Varteya, Warteya, shall stay, akan tinggal, Amiva Sudana, Amiwas, O killer of all sins, wahai pembunuh segala dosa, Stanam, Stanam, the place, tempat, tempat, tu, tu, but, tetapi, Iha, iha, in this world, di dunia ini, Anujanihi, anu jadi, please let me know, izinkan hamba mengetahui, Prajanam, Prajanam, of the living entities born from me, mengenai makhluk hidup yang lahir dari hamba, Mama, mama, my, milik hamba, Cha, Syah, also, juga, Prabhu, Prabu, O Lord. wahai Tuhan, Sri Manu said, All powerful Lord, O killer of all sins, I shall abide by your order. Now please let me know my place and that of the living entities born of me. Manu berkata, wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai pembunuh segala dosa, hamba akan mematuhi perintah Anda. Sekarang izinkan hamba mengetahui tempat hamba dan tempat bagi para makhluk hidup yang lahir dari hamba. Next. Yadoka sarva bhutanam Ya Ruka Sarva Bhutana mani magna mahambasi Mani Magna Mahambasi asya udharane yatno Asyadharanayatno deva devya vidiyatam. Deva Deva Vidiyata O Master of the demigods, please attempt to leave the earth, which is merged in the great water, because it is the dwelling place for all the living entities. It can be done by your endeavor and by the mercy of the Lord. Wahai penguasa para dewa, mohon bersalah mengangkat bumi yang tenggelam di dalam air yang luas. Sebab bumi ini adalah tempat tinggal bagi semua makhluk hidup. Hal itu bisa dilakukan dengan upaya Anda dan atas karunia Tuhan. Purport. The great water mentioned in this connection is the Garbhodaka ocean, which fills half of the universe. Air luas yang disebutkan di sini adalah lautan Garbhodaka yang memenuhi setengah bagian alam semesta. Maitreya vacha Kita baca parameshti tvapam madhye Ramesti Tvapamade tatha sannama vekshyagam Kata Sanaka Vekshaka katam menam samunneshya Kata Menam Samunasya yati dadyav diyachiram. Iti Dadyau Diyacara. Shri Maitreya said, thus seeing the earth merged in the water, Brahma gave his attention for a long time to how it could be lifted. Sri Maitreya berkata, demikianlah setelah melihat bumi tenggelam di dalam air, Brahma mengamatinya lama sekali, memikirkan cara bumi itu bisa diangkat. According to Jiva Goswami, the topics delineated here are of different millenniums
The present topics are of the Shvetavaraha millennium, and topics regarding the Chakshusha millennium will also be discussed in this chapter. Menurut Jiwa Goswami, topik yang diuraikan di sini berkaitan dengan zaman yang berbeda. Topik yang dibicarakan saat ini terjadi pada zaman Sweta Waraha. Dan topik-topik mengenai zaman Chaksusa juga akan dibahas dalam bab ini. 17. Srijato mekshitir varvi Jejato meksitir barbi, lavyamana rasam gata lavya manara samgata, athatra kim manushcheyam akrata kilanustya, asmabi sargayojitai asma bisarmayogitai, yasyaham hridayadasam yashamidayata santa, saisho vidadhatu me. sahiso vidadatu. Brahma thought, while I have been engaged in the process of creation, the earth has been inundated by a deluge and has gone down into the depth of the ocean. What can we do who are engaged in this matter of creation? It is best to let the Almighty Lord direct us. Brahma berpikir, saat aku sibuk dalam proses penciptaan, bumi telah digenangi banjir besar dan tenggelam ke dalam lautan. Apa yang bisa kami yang sedang sibuk dalam penciptaan ini lakukan? Purpose. The devotee. Oh, okay. Yang terbaik adalah memohon Tuhan yang Maha Kuasa agar membimbing kami. Purpose. The devotees of the Lord, who are all confidential servitors, are sometimes perplexed in the discharge of their respective duties, but they are never discouraged. They have full faith in the Lord, and He paves the way for the smooth progress of the devotee's duty. Para penyembah Tuhan yang semuanya adalah pelayan-pelayan dekat, terkadang menjadi bingung dalam mengemban tugas mereka masing-masing. Tapi mereka tidak pernah patah semangat. Mereka memiliki keyakinan penuh terhadap Tuhan, dan Tuhan pun memuluskan jalan demi lancarnya pelaksanaan tugas penyembah itu. Hare Krishna. So here, Manu said, I will fulfill all your orders. And after this, our acharyas is saying, Vidura asked Maitreya, so what is the place where Manu was dwelling, or the place of Manu? Can you explain? So he started to explain. Di sini Manu dia akan bersedia mematuhi segala perintah Brahma. Dan setelah itu beliau mohon bertanya di mana seharusnya tempat beliau tinggal. And the place of Manu is the planet Earth. But this time, this planet was in danger position, so Manu didn't have the place, you can say. Tempat Manu sebenarnya adalah planet bumi. Tapi karena planet bumi sekarang tenggelam dan juga dalam keadaan berbahaya, jadi beliau belum bisa menemukan tempat. Immediately the other story, this other story starting. When Brahmaji, he was praying to the Supreme Lord, this is 15 verse. Please help me, because earth now merged in the great water of the ocean, this Garbhodaka ocean. So now under the water, the planet Earth. So please help me, because if we have no planet Earth, we cannot do yagya. All yagya sacrifices are going on only in the planet Earth.
Karena bumi masih tenggelam dalam lautan, Brahma kemudian berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mohon bantulah hamba untuk mengangkat bumi ini. Karena jika bumi ini masih tenggelam, kami tidak bisa melakukan yadnya. Karena semua bahan-bahan yadnya ada di planet bumi. And then describe other yuga. So here in one yuga, the earth merged in the ocean. In the other yuga, earth fell down in the Rasatala, on the hellish planet. Dalam satu yuga, bumi dikatakan tenggelam dalam lautan. Tapi dalam yuga yang lain, bumi terjatuh di planet Rasatala. This means different yugas. One Chakshusha Manvantara, when Chakshusha Manu is there, and now Shveta Varaha millennium. That is difference. We are living in Shveta Varaha. Yes, it means white boar will come, white Varaha. Kedua cipta ini terjadi pada zaman yang berbeda. Yang pertama, zaman sebelumnya terjadi pada Chaksusa, pada zaman Chaksusa. Manvantara, Chakshusha Manvantara. Chaksusa Manvantara. Dan saat ini cerita yang kedua terjadi pada saat Sweta Waraha Manvantara. Sweta Waraha ini artinya hari di mana munculnya babi hutan yang berwarna putih. So Brahma is saying, what can we do who are engaged in this matter of creation? It is best to let the Almighty Lord direct us. We cannot solve the problem. Only the Supreme Lord can solve. Brahma berpikir, apa yang harus kita lakukan? Jadi yang terbaik adalah memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bisa membimbing kita. So when devotee doing seva under the guidance of the spiritual master, the next topic is coming. Then Maya will create troubles for this devotee. Ketika seorang penyembah mengikuti instruksi guru untuk melakukan pelayanan, maka Maya akan mulai menciptakan masalah untuknya. Bhaktivedanta Saraswati Thakur said, if our bhajan is not good, Maya will not create any obstacles. Bhaktisiddhanta Thakur mengatakan, jika pelayanan kita tidak bagus, maka Maya tidak akan menciptakan masalah untuk kita. Yeah. But if bhajan is good, many obstacles will come. Jika pelayanan kita bagus, maka akan banyak sekali halangan. Devotee accept everything as mercy of the Supreme Lord. Penyembah menganggap segala sesuatu adalah karunia dari Tuhan. He is not disturbed because, like Brahmaji is saying, only Supreme Lord can solve the problem. I am not responsible. He is responsible. Penyembah tidak pernah merasa terganggu karena dia yakin pada Tuhan. Seperti Brahma di dalam sloka ini, bahwa beliau He is responsible, not I responsible. Beliau bergantung pada Tuhan dan menganggap Tuhan bertanggung jawab untuk semuanya ini. Even any types of sufferings coming to devotee, he accepts as the mercy of Bhagavan Krishna. Jika ada berbagai penderitaan datang padanya, dia akan menganggap ini sebagai karunia dari Krishna. There is one example. Father sometimes embracing his son, sometimes beating, but he doing both things for the benefit of his son. Misalnya seorang ayah kadang-kadang memeluk anaknya dan kadang-kadang memukul anaknya. Bhagavan, Supreme Lord, gives to us happiness and distress, but both for our own benefit. Krishna berikan kita kadang-kadang kesenangan dan kadang penderitaan, dan semuanya ini adalah untuk keuntungan kita. And if devotee always searching mercy of Bhagavan Krishna, then he is eligible
he's qualified, he deserves to get mukti. Jika penyembah selalu berdoa untuk untuk mendapatkan karunia Krishna, maka dia berkualifikasi untuk mendapat pembebasan. So these bhaktas, they know only how to do service to Bhagavan Krishna, and being engaged in this service, they very happy. Para bhakta mereka hanya tahu untuk melakukan pelayanan kepada Krishna, dan dengan melakukan pelayanan ini dia akan merasa bahagia. Bhakti is in the heart of everyone. Bhakti berada di dalam hati setiap orang. Who is committing sinful activities, who is doing pious activities. Siapakah yang melakukan perbuatan yang berdosa? Bhakti in the heart of scientists, bhakti in the heart of ignorance. Yaitu Scholar man and ignorant man. yaitu di hati para ilmuwan dan juga di hati para orang yang bodoh. Bhakti in the heart who is renounced, in the heart those who is not renounced. Bhakti dalam hati yang melepaskan ikatan dan yang tidak melepaskan ikatan. Bhakti is in the heart who is searching for liberation. Bhakti is in the heart who is already liberated. Bhakti dalam hati seorang yang mencari pembebasan dan yang sudah mendapatkan pembebasan. Bhakti is the heart who is doing sadhana, and bhakti is in the heart of those who achieved siddhi, the perfection. Bhakti dari orang yang melakukan sadhana dan yang sudah mendapatkan siddhi atau kesempurnaan. Bhakti is in the heart of the devatas, bhakti is in the heart of demons. Bhakti dalam hati para dewa dan bhakti dalam hati para raksasa. What does it mean, bhakti? Apa yang dimaksud dengan bhakti di sini? Someone knows who is Krishna. Someone doesn't know, but he is doing Bhagavad Bhakti, devotional service to Krishna. That is called bhakti. Bhakti artinya seorang mungkin tahu tentang Krishna dan ada juga yang tidak tahu, tapi dia melakukan pelayanan kepada Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna. Like for example, forest fire appears. What will happen? Misalnya ada kebakaran hutan, apa yang akan terjadi? This fire want to annihilate, destroy everything. Api ini akan menghancurkan segala sesuatu. Even fire doesn't want to burn, but without desire, it burns everything. Api sebenarnya bahkan tidak mau membakar sesuatu. This fire doesn't want to burn. Without any desire, it burns everything. Dan bahkan tanpa keinginan pun api ini akan membakar semuanya. Similarly, if one will always think about Lord Hari, all his sinful reactions in his heart will be destroyed. Dan jika seorang selalu memikirkan Tuhan Sri Hari, maka dosa-dosa dalam hatinya akan dihancurkan. We want to speak about bhaktas, devotees, the good devotees. Even those who are having material desires, bhakti is so powerful, it can purify them also. Untuk orang yang masih punya keinginan material, bhakti ini akan menghancurkan dosa-dosa mereka. Apalagi untuk seorang penyembah yang baik dan melayani Krishna. Yes, generally we see those who are having material desires, they cannot control their senses. Mereka yang masih memiliki keinginan material, mereka belum bisa mengendalikan indera-indera. But if they start serving to the lotus feet of Bhagavan Krishna, these material objects will never disturb them. Jika dia
mulai melakukan pelayanan pada Krishna, maka objek-objek material tidak akan bisa mengganggumu. Therefore, bhakti is very important thing. Karena itu bakti adalah sesuatu yang penting. Even someone is having some weakness, but he is engaged in bhakti. This material allurement will never disturb him. Will never disturb him. Walaupun dia sangat lemah, tapi setelah melakukan bakti ini, maka Never agitate. ketertarikan terhadap hal-hal material tidak akan pernah mengganggu. That is special quality of the Supreme Lord. If you start serving to the Supreme Lord, you will desire to serve more and more. Ini adalah sifat dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita melayani Krishna, maka kita akan semakin ingin untuk melakukan pelayanan yang lebih lagi. Like Atmarama Shloka. You know Vaishnava Seva, Atmarama Shloka? Apa artinya Atmarama Sewa? Atmaramascha munayo nirgrantha apyurukrame. I forgot. Kurvanti. You remember? Apyurukrame. Kurvanti. Okay. Atmaramas, very important shloka. Atmarama shloka. That is given in Srimad Bhagavatam like an example of a person who completely free from all material desires, but when he listens Krishna Katha, he cannot tolerate, become mad. Sloka ini ada dalam Bhagavatam. Jadi Atmarama ini adalah seorang yang tidak punya keterikatan material. Tapi jika dia mendengarkan Bhagavatam, maka dia tidak bisa mentoleransi. 1:7-10 Atmaramascha munayo nirgrantha apyurukrame kurvancha haitu kim bhaktim itham bhuta guno hari. That means there are Atmaramas. Know who is Atmarama? Siapakah Atmarama? He doesn't need anything, like our Janardana. He has no material desires, only happy, always happy. Atmarama artinya seorang yang tidak memerlukan apapun, tidak memerlukan hal-hal material. Dia selalu merasa bahagia. We find all enjoyment in his Atma. Karena dia berbahagia dalam stand Atma. But Krishna is so powerful. Krishna is attracting by his power even such person, Atmarama. Krishna lebih perkasa dan beliau bisa menarik hati seorang yang mencapai Atmarama. Even if one comes to do little seva for Krishna, immediately this person is attracting Krishna himself. Jika seorang sedikit saja melakukan pelayanan, maka hal ini akan menarik hati Krishna. So every planet in this universe and also beyond this universe, everywhere, everyone they serving to Bhagavan Krishna. Di planet ini, planet dalam alam semesta ini atau planet di alam semesta lainnya, semua penduduk yang di sana melakukan pelayanan kepada Sri Krishna. Vaishnava Seva Prabhu, who is devotee? Siapakah yang disebut penyembah? Siapa? Siapa? Devotee. Servant of Vishnu. Servant sometimes or always? Kadang-kadang atau selalu melayani?
Yes, who is always serving to Supreme Lord Krishna. He is devotee. Jadi penyembah Krishna adalah dia yang selalu melayani Krishna. In life, everything changes. Sometimes good, sometimes bad. Dalam hidup ini kadang-kadang terjadi perubahan, itu kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. But we should serve always to Krishna by speech, mind, and body. Walaupun begitu, kita harus tetap melayani Krishna dengan perkataan, pikiran, dan juga badan. And Bhagavan Krishna will accept it happily. Dan Krishna akan menerima pelayanan kita dengan senang hati. When one is listening Srimad Bhagavatam and doing kirtan, meditating, remembering about Krishna, Ketika seorang mendengarkan Bhagavatam, Seorang. kirtan, bermeditasi, remembering, mengingat, then Bhagavan Krishna gives him blessing that such person, even he is against demigods, he will become very pure. Krishna akan memberikan berkat pada seorang seperti itu, walaupun dia tertarik pada para dewa-dewa, tapi dia akan menjadi seorang penyembah yang murni. You know the example Vaishnava Seva? Bisa berikan contoh? You heard the class of your Gurudev about Vritrasura? Vritrasura prayer. Cerita tentang apa nih? Doa pujian dari Vritrasura, Your Gurudev class. dari gurunya Prabhu. Yes, Vritrasura prayer. Very nice. So Vritrasura is example. He was demon, he was against demigods, but he was nicely doing Krishna Seva. He became very pure. Vritrasura adalah seorang raksasa dan menentang para dewa. Tapi karena terikat pada Krishna, maka dia menjadi penyembah yang murni. Without knowledge, we came to Krishna to get some material things. Yes? Tanpa kita memiliki pengetahuan dan datang pada Krishna, maka kita akan menginginkan hal-hal material. Because we ignorant fools. Karena kita adalah seorang yang bodoh. But by mercy of Krishna, we will get all auspiciousness. Tapi atas berkat Krishna kita akan dapatkan segala kemunculan. In Chaitanya Charitamrita, Krishna says, I am learned one, I am Pandit. Why I will give all these material things to this foolish person? Dalam Sri Chaitanya Charitamrita, Krishna mengatakan, aku adalah seorang yang terpelajar atau pandit. Kenapa saya harus memberikan To this foolish person? Or Mengapa saya harus memberikan hal-hal material ini pada seorang yang bodoh? Why I will give material enjoyment to this man? Kenapa harus memberikan kesenangan material ini pada orang ini? Better I will engage him in seva, and he will forget about sense enjoyment. Lebih baik memberikan dia sewa supaya dia bisa melupakan kesenangan indrianya. Therefore, he create problem. The planet Earth fell down on the Rasatala. Oleh karena itulah terjadi masalah planet bumi jatuh ke Rasatala. All immersed in the ocean. Dan semuanya tenggelam ke dalam lautan. And Brahma now is doing seva very nicely. He's surrendering. Sekarang Brahma lakukan sewa dengan cara berserah diri kepada Tuhan. Then will be next story how Varahadev will appear from the nostril of Brahma. Nanti akan dijelaskan bagaimana Waraha akan muncul dari hidung Brahma. And he appeared to crush the pride of Brahma. Dan beliau muncul untuk menghancurkan kebanggaan dari Dewa Brahma. Even there is no pride there, but still little bit can be. Walaupun tampaknya tidak ada kebanggaan, tapi mungkin di sana ada sedikit kebanggaan. And Brahma will think from where this
boar appeared. And who is it? Is it Supreme Lord? As a boar? Pig? How this possible? So he is bewildered. Brahma berpikir, dari mana datangnya babi hutan? Apakah dia Tuhan sendiri dalam bentuk seekor babi? Brahma tampak kebingungan. Why Bhagavan is doing like that? Kenapa Bhagawan melakukan hal itu? Because so-called liberation from sufferings. People want to get liberation, mukti. It is not real mukti. Orang-orang menginginkan pembebasan dari penderitaan, tapi sebenarnya ini bukanlah mukti yang sebenarnya. Without doing bhakti, we cannot get real mukti. Tanpa melakukan bakti, kita tidak bisa dapatkan mukti yang sejati. Only bhakti gives the real mukti to us. Hanya bakti yang bisa memberikan mukti yang sebenarnya. So what will happen if one will not do devotional service to Bhagavan Krishna, not practice bhakti yoga? What will happen? Apa yang terjadi jika seorang tidak melakukan pelayanan dalam bakti yoga? He will go to Naraka, hellish planet. Dia akan pergi ke planet neraka. It is said in Chaitanya Charitamrita, it is said that if people, those who are nicely absorbing Varnashama Dharma, but they're not doing Krishna bhajan, they will go to hellish planet. Jelaskan dalam Chaitanya Charitamrita bahwa jika kita melakukan pelayanan dengan baik dalam sistem Varnasrama, tapi tidak melakukan bakti kepada Krishna, maka kita akan pergi ke neraka. They thinking now they're doing nice karmic activities, pious, but finally do some little mistake and go to Naraka. Sekarang mungkin orang umum berpikir melakukan perbuatan yang baik dalam karma yang baik, tapi jika terjadi satu melakukan kesalahan sedikit, maka mereka bisa pergi ke neraka. You know this karma mimamsa. Karma mimamsa, one part of Vedas. Ada yang tahu karma mimamsa dalam bagian dari kitab Veda? They teaching that you should do everything according to Vedas. If you commit some offense, you do prayaschita, like some opposite action to nullify sinful reactions. Jadi di sini jelaskan bagaimana melakukan kegiatan, dan jika terjadi suatu perbuatan yang salah, maka dia harus melakukan prayaschita untuk membebaskan diri dari karma yang buruk itu. So one man, he did one ritual, then mistake, prayaschita. Then did other ritual, mistake, prayaschita. Then other ritual, then mistake, prayaschita. Finally, he should burn his own body. Because this is final prayaschita. Jika seorang melakukan kesalahan, dia melakukan prayaschita. Tapi jika dalam upacara ini juga ada kesalahan, lagi melakukan prayaschita, dan begitu seterusnya, dan sampai terakhir dia harus jika sampai akhir terus jadi kesalahan, maka akhirnya dia harus membakar badannya sendiri. And you know the story about one small boy. He was a sannyasi in Madhva Sampradaya in South India. Apakah ada yang tahu cerita tentang seorang anak yang sudah sannyasi dalam garis Madhva Sampradaya di India Selatan? They first of all they give boy to Gurukula, and after some time they testing him. Will he become sannyasi or not? Awalnya dia dikirim ke Gurukula, kemudian diuji apakah dia akan jadi seorang sannyasi atau tidak. Small boy doesn't know anything. They just draw line, rekha,
on the floor. And if he oversteps this line and not looking back, then he will become sannyasi. If he Next step is he will cross this line. That means he will become sannyasi without turning his face back. dia anak ini tidak mengetahui apa-apa, dia hanya bisa menggambar garis di lantai. Dan jika dia terus menggambar garis ini dan tanpa menoleh ke belakang, maka dia akan mendapatkan gelar sannyasi. That's the type of ritual. So they give sannyasi in the early age, a small boy, and they preparing him like future acharya. Jadi ini adalah dia dipersiapkan untuk menjadi seorang sannyasi dan nantinya dia diharapkan bisa menjadi seorang acharya. So, but this boy was maybe 10 years old. One day he was very hungry and he started cooking for himself. Anak ini baru berusia 10 tahun. Pada suatu hari karena dia lapar, dia kemudian mencoba untuk masak sendiri. But it is not allowed to cook. Dia Sannyasi cannot cook. Dia tidak diizinkan masak karena dia adalah seorang sannyasi. So all the sannyasis saw it and said, "Oh, very bad situation, very bad, dangerous thing happened. You fell down from sannyasa order." Kemudian sannyasi yang lebih tua melihat hal ini, oh ini benar situasi yang buruk. Dia telah terjatuh dari kedudukannya sebagai sannyasi. So this boy was crying, "What should I do now to nullify sinful reactions? Which prayaschitta?" Anak ini kemudian menangis, apa yang harus saya lakukan untuk membebaskan diri saya dari kesalahan dan bagaimana saya melakukan prayaschitta. All sadhu brahmana said, "You should drink hot ghee, very hot." Kemudian para sadhu memberitahukannya, kamu harus meminum Burning ghee. ghee yang masih sangat panas. Burning ghee, but if you drink burning ghee, then you will die. Jika kita minum ghee yang masih sangat panas ini, maka kita bisa mati. So he met one sadhu, pure devotee of Krishna. Lalu dia menemui seorang penyembah dari Krishna. And this pure devotee of Krishna said to him, "Just read Srimad Bhagavatam." Dan penyembah Krishna ini memberitahukannya, bacalah Srimad Bhagavatam. And you will become free from all troubles, all sinful reactions. Kamu akan bebas dari masalah dan juga perbuatan yang berdosa. So if one will say to Krishna from the core of his heart, "Krishna, I am your eternal servant," then Krishna will make him free from Maya, liberated from Maya. Jika seorang berdoa dari dalam hatinya, Krishna, hamba adalah pelayan hamba. Nah, dengan cara ini dia akan bebas dari Maya. Radha Krishna bol bol, bolo re sobai. Radha Krishna bol bol, bolo re sobai. Ami Krishna das e vishwas korle to ar dukho nai. Radha Krishna bol bol, bolo re sobai. This is very nice bhajan. In this song is said, "I am your servant, Krishna Das. So now, whatever will happen, you're responsible, not me." Saya adalah pelayan dari Krishna atau Krishna Das, dan apapun yang akan terjadi maka Andalah yang bertanggung jawab. For some insignificant thing, we are going to Maya, and then we're drowning in the ocean of material existence. Untuk sesuatu yang tidak penting kita telah pergi ke dalam Maya dan akhirnya kita withdrawn into. No material ocean. Dan akhirnya kita tenggelam ke dalam lautan material. But when Jiva will develop faith that I'm really eternal servant of Krishna, real faith,
then all sufferings will go. Jika kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa kita adalah pelayan dari Krishna, maka segala penderitaan akan bisa dihilangkan. We have fear, yes, abhay, but we have fear. Why not translate? No, not for him. Prabu punya rasa takut. Means I said that we all having fear, Kita semua punya rasa takut. and how we can become fearless? That is question. Bagaimana cara kita untuk menjadi bebas dari rasa takut? From the core of heart, I should pray so that I can become fearless. Kita harus berdoa dari dalam hati supaya kita bisa bebas dari rasa takut. When Krishna will show mercy on us, and we will become fearless. Ketika Krishna berkarunia pada kita, maka kita bisa menjadi tanpa rasa takut. And from which source fear is coming? Dari manakah asal dari ketakutan ini? From which source? Who can say? Siapa yang bisa menjawab? Fear. From mind. Mind, actually mind originally is free from fear. There is no fear in mind originally. Dalam pikiran tidak ada ketakutan. The nature of mind should be very pure. Originally mind was very clean. Sebenarnya pikiran itu sifatnya sangat murni, bersih. It is said, Dvitiya Abhinivesha. Dvitiya Abhinivesha, everyone understand? Apakah ada yang tahu artinya? That means other desire. Keinginan, artinya keinginan yang lain. Originally we have one desire, to serve Krishna. Pada awalnya kita hanya memiliki satu keinginan, yaitu melayani Krishna. But somehow due to bad association, other desire appear, and therefore fear is coming. Karena pergaulan kita mendapatkan pergaulan yang salah ini, akhirnya muncul keinginan yang lain, sehingga akhirnya muncullah ketakutan. Yes, it is like we punished by Supreme Lord by this way. Because you have other desire, I give you fear. Kita dihukum oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena kita memiliki keinginan lain, oleh karena itulah kita akhirnya ketakutan. But we should have desire to surrender to Krishna from the core of heart. If we surrender to Krishna, then inside our heart, then Krishna will make us fearless. Jika dari dalam hati kita berserah diri kepada Krishna, kita akan bebas dari rasa takut. There is no other way to become fearless. Tidak ada cara lain untuk menjadi bebas dari rasa takut. If we have other desire, we have fear. Jika kita punya lagi keinginan lain, kita akan mendapatkan ketakutan. Originally, soul, Atma is having so much Shakti, very powerful. Sebenarnya Atma ini memiliki banyak sakti, atau memiliki banyak kekuatan. But most part of this Shakti we are not having, because we all is coming in the form of fear. Tapi sekarang kekuatan itu tidak bisa dimunculkan karena kita ditutupi oleh We ketakutan. spend all our energy fearing. Yes, fearing, by developing fear, we spend all our energy, wasting all our energy, Shakti. Kita menggunakan semua kekuatan ini hanya untuk merasakan rasa takut ini. But if we have only desire how to go to Krishna, back to Krishna, then no fear will be. Ketika kita sudah punya keinginan untuk kembali pada Krishna, maka di sana tidak akan ada rasa takut. Even no fear of death. Bahkan kita tidak akan takut pada kematian.
If you are dying, why you should have fear that you will die? Jika mati, kenapa kita harus takut untuk mati? Soul is not dying. Atma is not dying. Sebenarnya Atma, sang roh tidak akan mati. We are moving in train. In one compartment of train we sitting, then we moving to another compartment. What's the problem? Seperti gerbong kereta, kita sebenarnya berpindah dari satu gerbong ke gerbong yang lain. Jadi apa masalahnya? Actually, fear appears. Fear is coming because we are not thinking about Krishna. Ketakutan akan muncul jika kita tidak memikirkan Krishna. But if even we have material desires, but we come to sadhu, associate with sadhu, and do some seva for Krishna, then we can become free from all other desires. Walaupun kita masih punya keinginan material, tapi jika kita datang pada sadhu dan melayani beliau, maka kita akan bebas dari segala keinginan material. Yes, even you have some desires, it's not a problem. But if you will serve Krishna in the association of sadhu, that desire will go, and you will develop, because you will develop taste to serve. Walaupun tidak masalah jika kita masih memiliki keinginan material, tapi jika kita bergaul dengan sadhu dan melayani Krishna, maka semua keinginan itu akan bisa dihilang. This Krishna bhajan is very sweet, very pure. Bhajan kepada Krishna ini sangatlah manis dan murni. If one will be engaged in this Krishna bhajan, he will become free from all material desires. Orang yang sibuk dalam Krishna bhajan ini, dia bebas dari hal-hal material. Only one desire will be, I want to become Krishna Das, I want to serve Krishna life after life. Hanya ada satu keinginan, yaitu saya adalah pelayan dari Krishna, dan saya ingin melayani Krishna kehidupan demi kehidupan. Kehidupan? Kehidupan. Kelahiran demi kelahiran. Difficult. One girl said to Srila Prabhupada that I want to become your disciple. Prabhupada said, okay, no problem. Suatu ketika seorang gadis dari India mengatakan pada Prabhupada, saya ingin become your disciple. Saya ingin jadi murid Anda. Siswi. Siswi. Siswa. Siswi. Murid. Siswi. Then, but she said, but I don't want to be married. Prabhupada, can I be only serve Krishna? No marriage. This young girl said. Sorry, Prabhupada. Can you repeat? I don't want to marry. I only serve to Krishna. Gadis ini mengatakan bahwa dia tidak ingin menikah dan hanya ingin melayani Krishna. And Prabhupada said, better marry. She said, why? I have no desire. Prabhupada mengatakan, lebih baik kamu menikah. Kemudian gadis ini menjawab, tapi saya tidak ada keinginan untuk menikah. Prabhupada said, to get ashraya, shelter. Prabhupada menjawab, menikahlah, tujuan dari menikahlah untuk mendapatkan asraya atau perlindungan. Because human body needs shelter. Human body. Woman. Artinya karena badan wanita itu artinya untuk mendapatkan perlindungan. But a man, he can accept sannyas, no problem. Tapi untuk laki-laki dia bisa langsung jadi sannyas. Okay, one is having some desire. He cannot give up. That means he want some relationship with a woman. That is not a problem. Because that desire very difficult to give up. Okay, he can marry. Jika seorang memiliki keinginan dan dia tidak bisa melepaskannya, itu artinya dia ingin mendapatkan pasangan hidupnya dan ya, lebih baik dia menikah. But for how long? No more 15 years.
After 15 years, you should develop this mood. Completely renouncing his heart. Dia bisa menikah selama 15 tahun dan setelah itu dia harus belajar untuk melepaskan ikatan. More than 15 years, more attachment will be more difficult. 15. 15. Jika lebih dari 15 tahun maka ikatan yang lain akan muncul lebih banyak. That doesn't mean you should accept sannyas, but inside of heart, you should become like sannyasi. Bukan berarti kita langsung menjadi sannyas, tapi dalam hati kita bisa mempraktekkan prinsip kehidupan sebagai sannyas. Yeah, we came with some material desire, but it's not. We will not enjoy a long time. Only sometime we can enjoy few period of time. Dalam kehidupan material ini kita hanya bisa menikmati hanya sebentar saja, tidak akan bisa bertahan lama. But if you will do Krishna bhajan, Krishna bhajan is so sweet, so nice. You will be so happy. You will never think about any material desire. Jika kita melakukan Krishna bhajan, kita akan mendapatkan rasa yang manis dan juga murni, dan kita tidak akan tertarik pada hal-hal material. But that moment when jiva is not having any thought about Krishna, that moment jiva is having very big loss, weight loss. Ketika sang roh tidak lagi memikirkan Krishna, maka dia sebenarnya mengalami kerugian yang besar. Yes. Therefore, one should be always absorbed in the thoughts of Krishna. Setiap orang harus terserap dalam memikirkan Krishna. What does it mean, thoughts about Krishna? Apa artinya selalu memikirkan Krishna? Prahlad, you listen. Can you say what is thought about Krishna? What does it mean? What? You understand? You know Japanese. Thoughts about Krishna, thinking about Krishna. What does it mean? Hah? Okay. Nama, Rupa, Guna, Lila, Parikara. Parikara means associate. That is, thoughts about Krishna means thinking about Krishna's name, Nama, Krishna's Rupa, form, Krishna's Guna, qualities, Krishna's Lilas, Krishna's associates, Parikara. Berpikir tentang Krishna artinya kita memikirkan tentang nama beliau, sifat-sifat beliau, kegiatan beliau, dan juga pergaulan dengan beliau. First of all, we think about Nama. Yes, if we are not chanting nicely, not listening Nama nicely, Rupa will not appear. Pertama-tama kita harus mengucapkan nama suci beliau, dan jika kita tidak bisa mengucapkan dengan baik, maka rupa beliau tidak akan muncul. Rupa appear when you close your eyes. Which Rupa you see of Krishna, that is your object of your meditation. Rupa akan muncul ketika kita menutup mata kita, dan sana kita akan bisa bermeditasi pada bentuk Krishna. Not like you close your eyes and see beautiful girl. Tidak seperti kita menutup mata kemudian terbayang seorang wanita. That means you are not qualified yet to see Rupa. Itu artinya kita belum berkualifikasi untuk melihat rupa Krishna. Then Guna means qualities. Then even one quality will attract you. You will always think about this quality. Guna artinya sifat-sifat Krishna. Walaupun kita bisa tertarik pada satu saja sifat dari Krishna, You will be always attracted by this quality.
kita akan selalu tertarik pada sifat-sifatnya. Kamvadayalu Sharanam Brajema. This very nice shloka is there. How Krishna, small child, and Putana came to kill Krishna. Yes? And poisoned your breast. But Krishna, he sucked all your life. Not only milk from your breast, also all your life. He killed Putana and gave you position in the spiritual world near Yashoda. Ketika Krishna masih bayi, Putana datang ke tempat Krishna untuk membunuh Krishna dengan cara memberikan susu ibu dan yang sudah dicampur dengan racun. Tapi ketika Krishna diberikan susu, Krishna tidak hanya meminum susu dari Putana, tapi juga menghisap seluruh daya hidupnya. Tapi setelah itu Putana kemudian diberikan tempat di Krishna. Yes, on Galoka Vrindavan, she was a friend of Yashoda. Putana kemudian mendapatkan tempat di Goloka Vrindavan dan menjadi kawan dari Ibu Yashoda. That is guna, like Aho Bakiyam Stanakalakutam. Aho Bakiyam Stanakalakutam. Jigam Sayaya. Jigam Sayaya. No, Jigam Sayapa. Jigam Sayapa. Yaya Dapyasadvi. Lebhegatim Datri Uchitam Tatonyam. Datri means nurse. Datri. Datri artinya perawat. Lebhegatim Datri Uchitam Tatonyam. Kamvadayalum Sharanam Brajema. At least this line you can remember. Kamvadayalum Sharanam Brajema. How shall I take shelter of one more merciful than Krishna? Can I find more merciful person than Krishna? Bagaimana saya bisa berlindung kepada seorang yang ada yang lebih berkarunia daripada Krishna? Yes, Krishna granted the position of mother, his mother in the spiritual world, to she demon Putana. She demon wife, demon woman. She demon. It's English. He granted the position of mother in the spiritual world to this demon Putana. Jadi Putana ini dia mendapatkan posisi yang luar biasa di Goloka. Although she was unfaithful, Walaupun dia tidak memiliki keyakinan. and she prepared deadly poison to be sucked from her breast. Dia mempersiapkan Deadly poison to be sucked from her breast. dia menggunakan racun yang mematikan supaya nanti bisa dihisap dari payudara. You understand this? So strong. It is. And another shloka is there. Another shloka about Krishna's qualities, beauty. It is the end of 9th canto, Srimad Bhagavatam. 24th chapter. Very beautiful shloka. When
Shukadev Goswami was born, what happened with him? Ketika Sukadewa Goswami dilahirkan, apa yang terjadi padanya? Shukadev Goswami immediately ran out to forest Sukadewa Goswami dengan segera lari ke hutan. because he was Atmarama. He didn't want to be contaminated by Maya. Karena beliau adalah Atmarama dan tidak ingin lagi diganggu oleh Maya. But his father Vyasadeva sent to him two brahmacharis. They were chanting two shlokas. This one shloka was Kambadayalu Sharanam Brajema Vijastri. Vyasadeva lalu mengirim dua muridnya untuk mengucapkan dua sloka ini. And the second shloka 9:24:66. 66. Yasya nanam makarakundala charu karna Yasya nanam makarakundala charu karna Brajat kapola subagam savilasahasam Nityotsavam Natatripur Rishibi Pibantyo Naryo Narash Chamudita Kupita Nimescha. Krishna's face is decorated with ornaments. Wajah Krishna dihiasi dengan perhiasan. Such as earring resembling sharks, in the form of shark. Seperti anting-anting yang berbentuk ikan hiu. Makarakundala. His ears are beautiful. Telinga beliau sangat indah. His cheeks brilliant, Pipinya juga shining, brilliant. bercahaya. He's smiling, attractive to everyone. Senyumnya menarik hati setiap orang. Whoever sees Lord Krishna sees a festival. Siapapun yang melihat Krishna, dia akan melihat perayaan. His face and body are fully satisfied for everyone to see. Badan beliau sangat bisa memuaskan hati setiap orang yang melihatnya. But the devotees are angry at the Creator Tapi para penyembah marah kepada Sang Pencipta because he created these eyes, blinking eyes. karena Sang Pencipta menciptakan mata yang berkedip. Eyes blinking, we cannot always see Krishna. Karena berkedip, mata ini tidak bisa terus-terus melihat Krishna. Balinese devotees, they like festivals, yes? Penyembah Bali menyukai perayaan. But what is festival? Apa artinya festival? Festival is the face of Krishna. Perayaan artinya wajah dari Krishna. Yes. Everything for the develop love for Krishna only. Perayaan ini dimaksudkan untuk mengembangkan cinta kepada Krishna. That devotee who attracted by gunas of Krishna, he always in festival. Penyembah yang memiliki rasa tertarik pada guna dari Krishna, maka he always In festival, celebrating festival, observes festival, always in festival. Dia selalu berada dalam keadaan festival. You want that always festival, non-stop, yes? Dia selalu menginginkan adanya festival. Yes? Prahlad doesn't want. All Balinese devotees, they want always festival, non-stop. Yes? Semua penyembah Bali No? selalu menginginkan festival tanpa henti. Don't want. You want? No? Ada yang mau? Not everyone. Sometimes. Why not always? Kenapa Prabu tidak ingin All devotees in Bali like festival. Why you not like? Semua penyembah Bali semuanya suka festival. Kenapa Prabu kadang-kadang? Kadang kita sedang tidak. Kadang tidak.
Sometimes he is not in the mood. He is thinking about his body. He is thinking his body Prabu berpikir tentang konsep badan. because he is having other desires. Therefore, he is thinking like that. Karena Prabu memiliki keinginan lain. Mataji, you want only festival? Yes, no? Mataji ingin Why sometimes? How you go to Goloka? Goloka everyday festival, always, non-stop. Even you sleeping festival. di Goloka selalu ada festival walaupun dalam masih tertidur. So when you see Krishna, always that is festival. Always will be festival. That is. Ketika kita selalu melihat Krishna, kita akan selalu melihat festival. And then lila. If you completely you engaged in thoughts of Krishna, one day you will enter in Krishna's lila also. Jika kita selalu berpikir tentang Krishna, suatu saat nanti kita bisa masuki lila Krishna. But before you enter in Krishna's lila, first you should be attached to his parikara, his associates. Sebelum kita memasuki lila Krishna, pertama kita harus selalu mendapatkan pergaulan dengan rekan-rekan. Therefore we worshiping Yashoda. Karena itulah kita memuja Ibu Yashoda. We should pray to Yashoda so that by her mercy we can develop the same love to Krishna. Kita harus berdoa pada Krishna dan supaya kita mendapatkan karunia dan memiliki cinta yang sama kepada Krishna. So bhaktas, they always think about Krishna in danger situation, in happy situation, always think about Krishna. Kita harus selalu memikirkan Krishna bahkan pada saat berbahaya, keadaan berbahaya atau dalam keadaan menyenangkan. Okay. Thank you very much. Thank Terima you. kasih Matur Sukshma. Arigato. Спасибо. Jai Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Maharaj ki jai, Nanda Kut Vaishnava ki jai, Nitai Gaur. Hari. Ada pertanyaan? Everything clear? Jelas? Apakah sudah jelas? Iya. Apakah sudah jelas? Semua? Semuanya sudah jelas. Okay. Thank you very much. Vancha kalpatarubhyascha, kripa sindhubhyascha, patitanam pavanebhyo, Vaishnava. Nanda Kut Vaishnava.